नमस्कार. गोवन वार्ता लाईव्हच्या या विशेष कार्यक्रमात मी किशोर आपलं स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत एक खास असे पाहुणे आहेत. आपल्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा. ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हे एक प्रख्यात वकील आहेत. त्याचबरोबर माजी ॲडव्होकेट जनरल आणि माजी असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, गोव्याचे एक नामांकित वकील. आणि त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते खरे नीज गोयकार आहे. गोव्यासाठी जे काही शक्य असेल कायद्याच्या दृष्टीनं ते सगळे प्रयत्न हे ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा करतात. म्हणजे सध्या ते गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या कायदा विभागाचे प्रमुख आहेत. त्याचबरोबर गोयकार यांच्या हाकेसाठी प्रत्येक वेळी धावून जाणारे असे हे व्यक्तिमत्व आहे. आणि आज आम्ही ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा यांच्यासोबत अलीकडेच गोवा सरकारने विधानसभेत गोवा भूमिपुत्र अधिकारिता बिल जे मंजूर केले आहे त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आम्ही ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा यांच्यासोबत आहेत. सर, आय वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ गोवन वार्ता लाईव्ह. Thank you. Sir, my first question to you is that as a former Advocate General and as a former Assistant Solicitor of General, whenever a bill comes in an assembly, a particular bill comes in an assembly, that bill is going through a law department or any comments from Advocate General is being taken for a bill to be presented in the assembly. कायदे प्रमाणे प्रोसिजर आसा, हावजाचो प्रोसिजर आहा, रुल्स ऑफ बिजनेस आसा. बिल इंट्रोड्यूस करता आसतना ते बिल डिपार्टमेंट प्रपोज करता, नाल्यार चीफ मिनिस्टरान सांगू जाता मिनिस्टराक म्हाका असलो कायदो जाय म्हण, आनी मागीर तो प्रपोज जाता. ते मागीर डिपार्टमेंट एक ड्राफ्ट करता. तो ड्राफ्ट कोतरी मिनिस्टर अप्रूव करता. तो मागीर लॉ डिपार्टमेंटाक वेटिंगाक वयता. कित्याक लिगल चॅलेंजीस कितें येतले, हो कायदो सेफ जातलो ऑर कॉस्ट जातलो, ते सगळे चॅक करतात. कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन जायना म्हण, आमगे पावर आहा म्हण, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पावर न्ही म्हण कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे. कित्याक थर्ड पार्टी कोर्ट शाल नॉट इन्क्वायर इंटू, कोर्टाचो एक ज्युडिशन काडटा ते कोर्ट ज्युडिशन काडूं जायना, ते आसपा जाय. सो ते सगळे हे लॉ डिपार्टमेंट वेटिंग करून मागीर परत मिनिस्टराक धाडटात. मागीर सरकाराचे हे जाता तेन्ना कॅबिनेटाक घातात. कॅबिनेट जातरी मागीर ते एक बिल ड्राफ्ट करतात. ते ड्रिफ्ट बिल धाडटात मागीर हिंगा गव्हर्नराक असेंड करपाक, ते प्रेजेंट करपाक, स्पिकर दिता सगळे कन्सेंट, आनी मागीर ते टेबलाचेर दितात. आतां तो प्रोसिजर सामको इतलो सोंपो न्ही. कित्याक एक रातभर तुवें बिल हाडूं जायना. कित्याक ते सगळे थॉट प्रोसेस आसपा जाय. कित्याक कायदो सामको घाता आसतना हो कायदो फकत आयचे आनी फाल्यांचे न्ही, कायदो लाँग टर्म कायदो. आनी कायदो घातात तेन्ना लोक चिंता लोकां बऱ्याक, आमचे गोंयचे पासत बऱ्याक, नाल्यार देशा पासत बऱ्या पासत ते कायदो हाडले. पूण एश कोन्न कायदो विदावट कांय कोन्नासतना, डिपार्टमेंटा वेटिंग कोन्नासतना हिंगा टायपींग मिस्टेक्स आसात. टायपींग मिस्टेक म्हणल्यार हे भुरग्यांचो फेड जालो. आतां तुमी असले एसेंब्लीक इन्सल्ट जाता, लोकांकूय इन्सल्ट जाता. मागीर थोडे पाटी आमचे एक कॉमा पासत, फूल स्टॉपा पासत ते सेमिकोलन गायले म्हण वेगळे वेगळे इंटरप्रिटेशन येतात. आनी कोर्टान भरपूर झगडी जातात फकत एक फूल स्टॉप हो कॉमर आहा ओ ना पासत. सो कायदो घाता आसतना, कायदो पास करता आसतना, ड्राफ्टींग करता आसतना सगळे प्रोसेस बरे करून करपाचे, नाजाल्यार कायदो सस्टेन जाचना. Now, this particular bill has been introduced by a revenue minister because the subject matter of that particular bill is of revenue. Revenue minister has introduced the bill and the bill has been passed without any discussion. But we have seen that revenue minister, after introducing the bill, she has not commented a single word on that bill. After all from Goa people have agitated on that bill, but as a revenue minister, she has not made any comment. Revenue minister, she has her own revenue secretary who must have seen that bill. Of course, he has to do everything. Then the bill must have gone to law department. I don't know whether they have taken the consent of Advocate General. But as a former Advocate General, what are the lacunas you find in this bill? Because you yourself has made a statement that this bill cannot sustain because it is totally violation of the Constitution of India. If such a violation is being seen in this bill,
how a government can play such a game with the people of Goa? पयले तुवें इंचाला ते एडवोकेट जनरलाक वचना जाल्यार हांव सांगता एज एडवोकेट जनरल सगळे बिल प्रेजेंट करतात ते सगळे एडवोकेट जनरलाच्या ऑफिसान येनात. फकत ते कंटेन्शियस इम्पॉर्टंट बिल आनी फरें खूंय दुबाव आहा ते कोण चॅलेंज करतले म्हूण आनी सरकाराक फरें जाय जाल्यार तें सेव करपाक मागीर ते एजी ऑफिसान धाडटात आनी तो मागीर लिगल प्रोविजन सगळे चॅक करून मागीर धाडटलो. लिगल नॉट लिगल नाल्यार थर्ड पार्टी क्वेश्चन बसून धाडटात. वी आर वरीड अबाउट दीस क्लॉज दीस सेक्शन सगळे ते मागीर ओपिनियन दिता. आतां सेकंड कायदो प्रपोजल केल्ले तुवें करेक्टली म्हणलां की ते रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमचे जेनिफर मोसरातान प्रपोज केल्लो. आतां प्रपोज कोत्री तुवें पळय थिंगा सगळे इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केला, उलोवप चीफ मिनिस्टरान केला, पूण तीन कांय म्हणना. फकत आय प्रपोज मोशन फॉर्मली म्हणपाक तितलें जालां. कित्याक म्हाका गॅरंटी आहा तिकाच खबर नाशिल्लें ती कितें आसलें तें बिलान. तीक बिल दिलां आनी सांगलां तूं प्रेजेंट कर म्हण, तूं टेबल कर म्हण आनी तूं इंट्रोड्यूस कर आनी देखून तिणें केलां काम तिजें. देखून आनी हांवें आयकलां हें कन्फर्मेशन करपाचें तुमी तें बिल भायर ड्राफ्ट करून हाडलेली ती बिल डिपार्टमेंटान वेटींग कांय जालें ना. आनी हें चॅक कर कित्याक हांव आयकतां कित्याक फरें जालें फरें न्ही जालें तुमी मातशें चॅक करात. चीफ सेक्रेटरीचें सिग्नेचर आहा जाल्यार पळयात मातशें कित्याक म्हाका मातशें दुबाव आहा कित्याक म्हाका सांगलोलें कोणें चीफ सेक्रेटरी पासून सायन मारना म्हणटा बिलाचेर. तो खंय लिव्हेर गेलो भायर गेलो कितें दाखयलो ना म्हूण मागीर हें सगळें जातरी मागीर परत आयलो ऑफिसान. सो तेकाय दुबाव आशिल्लो तेकाय हें आशिल्लें नाका तेका गिल्ट कॉन्शियन्स आशिल्ली. देखून आमी चॅक कर तें मातशें चॅक कर हांव हें कन्फर्म म्हणना पूण तेणें सायन मार जाल्यार आसली नाजाल्यार ते सिग्नेचर आहा वा ना ते बिल टेस्ट जायना तेजेर प्रोसिजर पासून फेल केलें जाल्यार बिलाचें तें चॅलेंज जायना आनी बिल तेजेर पडना प्रोसिजर कंप्लाय केलें ना म्हण. बिल आतां सद्या कित्याक फेल जातलो. एक कॉन्ट्रोवर्सी कितें जालां भुमिपुत्र म्हूण उतर शब्द घायला थिंगा. ते भुमिपुत्र म्हणलो आतां 30 वर्सां मनशाक भुमिपुत्र म्हूण केलो. आतां तुवें तें नांव चेंज केलें भुमी केलें तेका पुत्र ना तो आमी पुत्र जातले तो भुमी जातलो. सो तेजेर तेका 30 वर्सां तेका रायट आसा. पूण हांव कितें जाता आमचे नीज गोंयकार आसात तेजे रायट खंय गेले. आमगे कायदे आसात कोमनिदाद कायदे थिंगा लोक कितल्या लोकांनी एन्क्रोचमेंट पासून केले आनी कोणें त्याच टायमांनी आमच्या गोंयकारांनी एन्क्रोच केल्ले ते आसात बाबडे थिंगा. मागीर आमगे फॉरेस्टान आमगे गोंयकार आयिल्ले कोण भायले येयले नात आमचे गोंयकार आशिल्ले. थोडे जमनीचेर पासून लोकांनी एन्क्रोचमेंट केला. सो आतां हें सगळें पळय 2001 मनोहर पर्रीकारान एक कायदो हाडलो. तो कायदो हांव दिता तुका. तो कायदो गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 ऑफ 15 एप्रिल 1961 और लॉंग टायटल इन शॉर्ट ऑफ कोमनिदाद कोड. हो कोमनिदाद कोड 2001 मनोहर पर्रीकारान एमेंड केल्लो. सांगपाक कोण कोमनिदाद जमनीचेर इल्लिगली रावता जाल्यार तेजे लिगल करपाचें. म्हणलो आतां सद्या कायदो बुकार आसा कोमनिदाद जमनीचेर आहा तो तेका लिगल करपाचो आनी थिंगा कट ऑफ डेट दिल्ले 15 जून 2000 म्हणलो. कोण 15 जून 2000 आहा तो तेगेले लिगल करूं जाता म्हण एप्लिकेशन करूं जाय फी भरूं जाय आनी मागीर ते डिसिजन घेतले. सो एक लोकांक फटोवपाक आनी सांगपाक कोण कोमनिदादी जमनीचेर आहा तो तेका बेनिफीट दिवपाक आमगे कायदो आसा हे नीज गोंयकारां पावतलो. सो डेट चोय 15 जून 2000. आतां हे कायदे प्रमाणे तूं 1 एप्रिल 2019 म्हणलो आतां न्यू मनीस जाले आतां न्यू ऑक्युपंट जाले फ्रॉम 2000 टील 2019 हे तूं आनी हांव जातले आमी नीज गोंयकार जातले समजोंक येयले. दीस इज अ न्यू ग्रूप हो न्यू ग्रूप येयला भितर
आनी तूं तेंचे रेग्युलरायज करूंक सोदता कित्याक हेंचे जाल्यार हिंग कायदो आसा आनी हे कायद्या प्रमाणे रेग्युलरायज करूंक जाता. सेकंड 2016 मनोहर पर्रीकर पर्सेकरान गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज कन्स्ट्रक्शन एक्ट 2016 हाडलो आनी हिंगा तेणे व्हडलो लांब कायदो काडला दाखोवपाक की सगळे इलिगल आहात ते तेंचे रेग्युलरायज करपाचे. आमकां नाका कोणाचे घर बारीक मनशाचे घर डिमॉलिश केल्लें कोणा दुखयलो नाका आमकां म्हूण आम कितें म्हणटा हे कायदे प्रमाणे भुमिपुत्र कायदे प्रमाणे तूं तुजी जमीन काडटा आनी दुसऱ्या दिता कोण इलिगल आहा तो एक इलिगल तो लिगल करपा पूण तुगे रायट सामको काडपा आनी दुसऱ्या दिवपा तें रूल ऑफ लॉ डिफीट जाता. रूल ऑफ लॉ कितें हांव कायद्यान वयता दुसरो कायद्यान वचना कायद्यान वयता तो तेका प्रोटेक्ट करपाचो आनी कोण तो वायलेशन करता तेका एक्शन तेजेर घेवपाचो. कोर्ट केन्ना अलाव करचना. एश करून जालें जाल्यार फकत गोंय काबार जाचना देशूय काबार जातले. आनी तूं चिंत असले लायसन्स तूं दिता कोणा चोरा भितर येवपा तुगे जमनीर तुगे मागीर एक दीस तूं इलेक्शना पासत वोटा पासत म्हणटलो तूं ओनर जाले. आमगे डेमोक्रेसी म्हणटा म्हणून केसो डेमोक्रेसी जातली. डेमोक्रेसी इज विथ रूल ऑफ लॉ आनी डेमोक्रेसी जाल्यार रायट सगळ्याचे रिस्पेक्ट करपाचे. कोण बारीक मनीस आयज तो बेनिफीट घेतलो ते म्हटले ना तूं बारीक मनीस तुका बेनिफीट मेळटलो पूण तूं पळयात 10 वर्सां उपरांत तुवें कोणाक घायल जाल्यार ते घरान तो जातलो आनी तूं भायर पडटलो. लोकांक फटोवपाचें न्ही. आनी आतां आमी ट्रायबल्स आमचे ट्रायबल लोक आसात ते चड ट्रायबलांचे फॉरेस्टान आसात. द रियल भुमिपुत्र ते बाबा फॉरेन एक्चुली भुमिपुत्र चोवपाक गेल्यार आतां केंद्र सरकारान एक कायदो हाडला तेजें नांव शेड्यूल्ड ट्रायब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रेकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट रायट्स एक्ट 2006. आतां हेजेर पळयतो हिंगा कोण शेड्यूल्ड ट्रायब आनी ट्रेडिशनल ड्वेलर्स सामके डिफायन केलो आहा थिंगा. आनी ट्रेडिशनल ड्वेलर्स तूं शेड्यूल्ड ट्रायब न्ही जाल्या पासून तूं रावता जाल्यार तूं कितें रोयता जाल्यार थिंगा कितें कोत्ता जाल्यार थिंगा तुका प्रोटेक्टेड रायट आसा थिंगा. आतां हिंग सेक्शन 3 तो व्हडलो सेक्शन हांव सगळें वाचना पूण हांव दाखयता तुका ते ए सेक्शन 3 प्रमाणे हे सगळे तुगे रायट्स आसात तितले ते प्रोटेक्ट जातात. तुजें घर तुगे घर आहा थिंगा तें घर प्रोटेक्ट जाता. तुगे जमीन आहा जाल्यार जमीन प्रोटेक्ट जाता. तुगे भोंवतणी तुगे कितले जमीन आहा ते तूं रोयता कितें कोत्ता तें प्रोटेक्ट जाता. नुस्तें मारूं जाता थिंगा तुजें गाय कितें कोंबड्यो कितें धरूं जाता सगळें प्रोटेक्ट केलो आहा थिंगा तूं जाणायनाय. आनी एक पाटी हो कायदो आसा फॉरेस्टा लागता हो भुमिपुत्र कायदो थिंग कितको वयतलो कित्याक एक पाटी केंद्रीय सरकाराचो कायदो आयलो कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे तो ओवररायड करता एनी स्टेट लॉ. आतां हो स्टेट लॉ तेका ओवररायड करता जाल्यार म्हळ्यार सामको गेलो न्ही. व्हडलो आर्ग्युमेंट नाका व्हडलो आदोगाद जावपा नाका. एक पाटी सेंट्रल लॉ लागलो थिंगा हो स्टेट लॉ गेलो म्हणल्यार हे लोकांक फटयले कोण फॉरेस्टा आहाय ते तांकां सांगपा तुमी भुमिपुत्र जातले म्हूण कांय जाचना ते सोमते वयतले तांकां आतां 6 म्हयन्या लांबोयन दोतले थिंगा तेंगे पयशे घेतले देखून हांव विचारूंक सोदतां 2001 कायदो हाडलो एप्लिकेशन आयले तुमी पयशे घेयले कितले क्लियर जाले तेंचे कितले लोकांक बेनिफीट मेळ्ळो कित्याक तुमी बेनिफीट दिल ना कित्याक लांबोयन दवरपा तांकां 2016 कायदो तुमी हाडला आयज पासून तुमी आहात 2016 कायद्या प्रमाणे कित्याक लिगल केलें ना. More than 8,000 applications they have received and they have cleared something about 500 cases. Actually, 8,000 applications, 8307 to be exact. 8,307 application. एक एकले मनशाके 10,000 रुपये गेले ते 8 कोटी जाल ना.
8 कोटी कितें सरकार चलयला. They must have spent on COVID. Nis Goenka. I don't know. To save Nis Goenka. No, but interesting thing is, as you have very well explained, the sanctity of this particular law, or whether it will be stand or it will be fall down. The one thing is clear, that this particular bill is nothing but an gimmick to gather the votes. Now, now you are a legal head of a Goa Pradesh Congress committee, and it is your responsibility as a legal head that you convince your party to convince the people that Baba, this government is fooling the people. Be aware, this bill is not going to be implemented, nor it cannot be implemented, and this is just an election jumla. Now, as a eminent lawyer, you are not thinking that it is a responsibility of the Congress party to go to the people and hammer the way BJP will now convince the people and show this bill to the people that, see, we have brought this law to legalize your houses. The responsibility of Congress has now increased. How your party will see that the BJP will not fool the people? एक सांगता हांव तुका, I didn't wait for party to take a decision. If you look at my background Yes. on how I reacted to this bill, I didn't wait to see what party. I, as a Goan, my blood boiling, I came out. Yes, absolutely. हांव आयकून हांव रावलो ना पार्टी कितें डिसिजन घेतलो, येस ऑर नो, हे सायडीन नो ते सायडीन बसपा. हांव येयलो, भायर सरलो आनी हांवें सांगलें हें सगळें फटींग पड म्हणून. सो आय वॉज नॉट दिस थिंग, कित्याक हांव गोंयकार, तुमचे भाशेन हांव गोंयकार, आनी आमकां दुखता सांगपा आनी आमी आयकपा हेसले फटींग पॉयंट. सरकार, आमचे सरकार आमकां प्रोटेक्ट करपाचे लोकांक चोरून भोंवतात. आनी आनीक एक चोयतो, हांव काँग्रेस पार्टी कितें करपा तें मागीर सांगता, पूण आनीक गोश्ट हांव हिंचोलो सांगपा. अप टू 250 स्क्वेअर मिटर्स ते लिगल करपाचे. 250 कोणाचे? तूं म्हाका सांग, कोण एन्क्रोचर आहा तेगे 250 स्क्वेअर मिटर्स आहा, तेगे 20 मिटर स्क्वेअर मिटर, 40 स्क्वेअर मिटर, 100 पासून क्रॉस जायनात. 250 म्हणल्यार कोणागे व्हडलो बंगलो आसा. तो बंगलो आतां पळोवपा पडटलो, कोण मिनिस्टर MLA तेगे सोयऱ्यागे कोणागे बंगलो लिगल करूंक सोदतात. आनी हेसले पॉश लोक देखो, हांवें म्हणलो आमचे आमदार, आमचे मिनिस्टर सगळे थिंगा भोंवले, थिंगा भोंवतात, बसल्यात थिंगा, रियल एस्टेट करतात. Yes. आनी गोंय विकतात. Yes, absolutely. आनी देखून ते बिल पास करतात थिंगा, आनी भूमिपुत्र म्हणटात. हे सगळे रियल एस्टेट डेव्हलपमेंट जातले. Now you have come to a very important point. तुम्ही खूप महत्वाच्या मुद्द्यावरती आलात की गोव्याच्या 40 लोकप्रतिनिधीपैकी बहुतांश लोकप्रतिनिधी हे रिअल इस्टेट बिझनेस मध्ये आहेत, आणि रिअल इस्टेट मध्ये बिझनेस मध्ये असलेले लोकप्रतिनिधी खरोखरच लोकांना न्याय देऊ शकतील काय? विल दे एबल टू गिव्ह जस्टिस टू द पीपल इफ दे हॅव देअर ओन इंटरेस्ट इन द रिअल इस्टेट? नाउ द थिंग इज Dutar, the thing is, we are into a 60th year of our liberation. Almost 24 to 25 years Congress has ruled the state. As you are very much aware that after liberation, the only one thing which has brought MGP to the power is land reforms, because Bhausaheb Bandodkar has given assurance to the people that he will give rights to their lands, and because of that MGP has ruled. After MGP, Congress came to power. Congress has ruled most of the years in the state. Why Congress failed to give these land rights to the people? What is the reason? The party which has ruled the state for most of the years have failed to give the rights to the people, and because of that now BJP is fooling the people that whatever Congress has not done, we will do it, we will give you the rights of your property. So, एक एन्क्रोचमेंटाची आनी रेग्युलरायझेशनाची केन्ना स्टार्ट जाल्या? लोकां इतले त्रास नाशिल्ले. पयले बारीक बारीक एन्क्रोचर आशिल्ले, दुसऱ्या जमनीचेर कोण इलिगल थर्ड पार्टी नेबराचे मातशे दुरीग मोडले आनी भितर गेलो, ते बारीक बारीक आशिल्ले. आमचे इतले हें आयलें ना तेन्ना. काँग्रेस टायमार, इवन MGP टायमान, भाऊसाहेब बांदेकर टायमार हें नाशिल्लें तेन्ना. इतलो
इतले हें जालें ना, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतले मॅग्निट्यूड जालें ना, इतले व्हडले हिशोब नाशिल्लो तेन्ना. बारीक बारीक एक 2, 5, 4 देखून, आनी ते लोकांनी कोणें एप्लिकेशन केलें ना सांगपाक आमकां हें जमीन दी म्हूण. ते हांव म्हणटा एक इन्वर्टेड कॉमर्स चोरेन रावताले. आतां कितें जालां, हो टेन्शन कित्याक, कोमुनिदाद तुमचोय कितले कोमुनिदादान केस घायल्या तेंगे लोकांक काडपाक, तेय बसून आहात थिंगा. ते कितले, हांव कोमुनिदाद शेअर होल्डर, लार्ज, हांव वेरी मेजर शेअर होल्डर ऑफ मडगांव कोमुनिदाद. कितले तेलावली आनी कोट्टाळी आनी सगळे कितले कोमुनिदाद शेअर होल्डिंग मुगो आहा. आय ऑल्सो सपोर्ट कोमुनिदाद. पूण बेश्टे उठले आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेयली म्हणून तें कांय जायना. तुमी एक्शन कसले घेयले तेंगे काडपाक, कोणें घायल ना. तेणें कांय पेटिशन घायल ना हेगे डिमॉलिश कर. थोडे एकल्याक एक कोमुनिदाद दोस कोमुनिदाद केला, दुसऱ्यान कांय केलें ना. हिंग चोड आहात ते, आनी आमी जाणात खूंय आहात ते. थिंगा ते कोमुनिदादीन व्हडली झोपडपट्टी आहात थिंगा, ते कांय केलें ना, सद्या कांय केलें ना. कोणाची भिरांत देखून, कोणा भंय आशिल्ली. काँग्रेस कितें कोतलो तेंकां काडपाक, रिगलायज करपाक. कोण भंय घायले तेंकां, हे सरकारान भंय घायले. सांगपाक तुमी काडले देखून तूं कायदो हाडलो, हे फटोवपाचे कळ्ळें. तुमगे मॅनिफेस्टोन नाशिल्लो, कोणें हिशोब काडना. सडनली इलेक्शन, आतां 6 म्हयने उरले इलेक्शना, आनी तूं म्हणटा आमी तुका प्रोटेक्ट कोतले. हे 5 वर्सां खूंय गेले प्रोटेक्ट करपाक. 10 वर्सां जातले आतां बीजेपीची हिंगा. सो काँग्रेसान कितें केलां, कित्याक केलें ना ते आमी चिंतूं जायना, कित्याक तेन्ना हो हिशोब नाशिल्लो. तुवें भंय घालून तेंचे मनान सांगपाक लागलो आतां आमी साल्वार कोतले म्हूण तुका. हें 14 पॉयंट. Now, in this Bhumiputra bill, they have made a definition of Bhumiputra that whoever residing in the state for 30 years are Bhumiputras. Rutar, one thing, I have a question on one thing, that when BJP government defines Bhumiputra, a person who is residing for 30 years, they themselves knows that not a single Nis Goenka will accept this. After knowing this, that not a single Nis Goenka will accept it, why did they have taken this risk? This is my first question. Second question, when I am studying about various constituencies, we have something about 14.5 lakhs population as per 2011 census. We are now into 2021, that will go mostly 3 lakhs more. So approximate 17 lakhs. If we consider 17 lakhs as a population, we have about 10.5 voters in our state. Now, out of these 10.5 voters, almost 3.5 voters are those people who have migrated, who are residing here for many years. Now they have become the voters. If we consider certain constituencies, we have found that these particular migrant voters are the deciding factors in these constituencies. Means Nis Goenkars are distributed into various parties. Some Nis Goenkar supports Congress, some Nis Goenkar supports BJP, some Goa Forward. So their votes get distributed. And a particular chunk of voters who remains with a particular MLA, that MLA wins that constituency. And I can name you several, at least 10 of the constituencies out of 40 are such constituencies. So this particular bill is prominently focusing on those 10 constituencies, wherein they will be able to convince those people that here is the bill and we will legalize your construction. How we can tackle this now? I'm going to tell you something. I'm waiting. हांव रावता. फर्स्ट हो स्ट्रॅटेजी काडलो तो कित्याक तेंक दिसता गोंयकार सामके बोंडे म्हणून. Yes. आनी हेच पासत गोंयकाराक फटोवपाक आनी तेंकाय फटोवपाक हो कायदो हाडला. आयज हांव सांगूं सोदना हो बिल कित्याक उपरांत फेल जातलो. कोणा हेल्प जाचना, तेंचोय हेल्प जाचना, तेंकाय हेल्प करचना तो बिल. आनी हो कायदो जाले पासून तेंकां कितको हेल्प येचना तें हांव तें उपरांत मागीर बिल प्रेजेंट कोतरी सेकंड टायम केलें जाल्यार हांव परत तुजे बरोबर येतलो डिबेटीक आनी तुका सांगता कित्याक व्हडलो फ्लो आहा तेजेर बिला. आज सद्या हांव सांगना कित्याक हांवें सांगलें जाल्यार ते करेक्शन कोतले आनी बील हाडले. म्हाका जाय आतां बील
चीफ मिनिस्टरान म्हणला हम्म. ते भूमी अधिकारी आहा ते भूमिपुत्र आहा ते भूमी कोते म्हण तूं म्हाका एक सांग गुलाबाचे वास हम्म. तुवें दुसरे पासून नांव दिलें जाल्यार वास सेम आसतलो हम्म. हम्म. सो आमचो तो पोंबोळ आहा तो चेंज आसना ना, absolutely. आनी ती घाण आहा तीची चेंज आसना हम्म. 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 सो सेम आसतलो हम्म. सो आमचें म्हणप कितें तें तुवें फकत नांव चेंज केलें आनी भितरल्यान कांय चेंज केलें ना हम्म. तूं कोणा फोटो येता हम्म. हम्म. Yes. करेक्ट हम्म. सेकंड इतले लोकांचे एक बीजेपीची स्टायल सद्दां एक कितें लास्ट कॉन्ट्रोवर्शियल करपाची At the इलेक्शना time of पयलीं elections, yes. हांवें पळयलां whether I was with political party or not with political party, but watching every elections which have come, तुम्ही पळयलां इलेक्शना पयले एक लिंगा डॅमेज केली हम्म. एक दाखलो बारीक टेम्पल डॅमेज केली हम्म. Cross damage. क्रॉस डॅमेज जाता क्रॉस डॅमेज जालो म्हणल्यार केसलो रस्त्याचो क्रॉस हम्म. पूण हे सगळें आसून कित्याक इलेक्शना पयले सद्दां हें जाता हम्म. आनी तुमचो आनी इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना आनीक बेश्टें डेसेक्रेशन हिंगा तिंगा जातलो हम्म. 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 पाकिस्तानाचें उलयनाय जाल्यार तें सोडया आमी कित्याक तें पाकिस्तानाक हेंक लागना हम्म. म्हूण एश कोन्न सगळे कॉन्सॉलिडेशन ऑफ वोट बँक हम्म. आनी हो भुमिपुत्र बील हे लोकांक कोण गोंयकार नीज गोंयकार न्ही तेंचे एक वोट करपाक Yes. आनी गोंयकारां डिफीट करपाक But if they succeed in that, then इट इज व्हेरी डेंजरस व्हेरी डेंजरस Absolutely. हांवें पासून आयकलां आनी पळयलां पासून थोडे पंचायत प्रेस कॉन्फरन्स घेतात Yes, your own Bardesh Taluka, Uskay Panchayat has taken a press Who conference. has given them the power? How do they decide? Is it under agenda of their scope of the panchayat to take these decisions? Is it one of the items for taking decision? Absolutely. This is what I want to ask. What is the role of a panchayat? You work under the panchayat law. You can have it in a club. This thing, press conference. How you have it in a panchayat? As an individual, they can. Individual Not you can as a- take and not- you can say Not support. as a sarpanch on that chair. Exactly. You have no right. And you are supposed to be elected. You are taking oath to follow constitution. आणि असली गाणे कोतलो जाल्यार तू तुगेले गांव काबार कोतलो Hmm. But why people are silent on that? Not a single person from that panchayat has asked question his sarpanch, Baba, how you have made a statement? ना ऐक फकत हे जे भूमिपुत्रचे न्ही हे सरकारान कितले वायट लोकांक केला लोक भितरल्यान ओग्ग आहात Hmm. आनी आमी ते एक्सप्लॉयट करतले देखून तो आतां तुजो क्वेश्चन आमी गांवान वयतले लोकांक सांगतले Hmm. आनी बारीक बारीक मिटींग करून सगळें एक्सप्लेन करून लोकांक दाखयतले गोंय कितको काबार करूंक सोदतात हे भोंवतात आनी डिसिजन घेतात आनी फाटल्यान मागीर लोकांक फुलयताय Hmm. सो दीस वील बी शोन लोक कित्याक फुडें येना तुमचोय फकत हेजे न्ही रोखडे तुका ट्रान्सफर मातले तुगे दुरीक 1/2 मिटर भितर भायर आहा म्हूण तेजे नोटीस काडले लोक भिता आनी आमचे लोकांक इतले कापास कोर्टां वचपाक पयशे मोडपाक Yes. Yes. सगळ्या लाकी न्ही म्हजे भशेन आदवोगाद मेळपाक फुकट पासून करपाक हांव जाणा Yes. Yes. म्हूण आनी म्हाका म्हज्यान जायना इतले केस घेवपाक जाय कितले म्हगे लिमीटूय आहा म्हगे फॅमिली आसा Correct. Correct. आनी हांव पियानोय वाजयता तुवें सांगता सो म्हाका मातशें रिलॅक्सेशन जाय Yes. Yes. Absolutely. So, Absolutely. हें सगळें करपाक बूक वाचपा जाय फायल वाचपा जाय सगळें टायम मेळना मागीर सो म्हूण लोक भिता म्हूण दिसनाका हे सगळे भितर आसा ते सुनामी जातलो इलेक्शन टायमार लोक भायर सरतले आनी वोट मातले दाखयनासतना Hmm. आनी म्हजें आयक तूं लोकांचे इतले भितर जाला ते बीजेपीचे लोक मनोहर पर्रीकाराचे इतले बेस्ट फ्रेंड आशिल्ले ते Hmm. आनी आजून बीजेपी कार्यकर्त्यान कितले लोकांनी म्हाका फोन केला आनी सांगला Hmm. तुवें सांगलें तें खरें हे गोंय काबार करूंक सोदतात Hmm. बीजेपी आनी परत नाकाच म्हूण Hmm. हांव लोकांचें नांव सांगना थोडे लोकांक वळखना आसलो पासून Hmm. म्हाका इंट्रोड्यूस केला आनी मागीर नंबर सेव केला Hmm.
पूण एश कोन्न आहा जाल्यार लोक उलयता लोक जाणा म्हूण लोक दाखयना. Okay, now my last question. BJP has brought this Bhumiputra bill, and as you have already said that it cannot sustain, it will not stand. Why not a separate bill from a Congress which will assure the Govans, Nis Goinkars, that through that bill they will get their land rights, they will get their own hereditary traditional houses, dwellings legalized? Why not a separate bill? Let both the bills go to the public forum and let the people decide which bills they are trusting and which bills they see as it is brought to pull them. Why not a election on basis of which bill is going to give justice to the people? एक सांगता, इलेक्शन टायमा डेफिनेटली हो एक इशू आसतलो आनी हांव एडवायस करतलो पार्टीक घाल म्हूण, कित्याक नीज गोंयकाराचें प्रोटेक्शन आतां सामकें अर्जंट नीड. Yes, absolutely. तो आमी फुडें काडले बील कितकोन ड्राफ्टींग करपा आमगे एक्सपर्ट्स आहात ते. हांव एक सांगता, हांव आदवोगाद जायत म्हूण म्हजें ड्राफ्टींग ऑफ अ बील कित्याक ते लेजिस्लेटीव एक्सपर्टीज जाय Yes. ते, आनी ते कायदे उतरां सगळे घालून ते जाणात कितको यूज करपाक. सो ते सेंटेन्सीस फ्रेजीस घातात ते सामके एक्सपर्ट आहात. तेंगे आधार घेवन आमचे लॉ डिपार्टमेंटाचे आधार घेवन आमच्यान बील हाडूं जाता. Yes. मागीर आमी एज लिगल एक्सपर्ट्स कॅन टेस्ट Yes. खूंय चॅलेंज जातलें जाचना, कितको हें मॉडिफाय करपाक सगळें तें आमच्यान फायनल करूं जाता. पूण सगळें बरोवपाक आमच्यान आतां सद्या जाचना. म्हूण एक गॅरंटी आहा, इलेक्शन येता तेन्ना आमी अश्युअर करतले लोकांक, आनी म्हाका गॅरंटी आहा आमचे नीज गोंयकाराचें प्रोटेक्शन दिवपाक आमचो फर्स्ट प्रेफरन्स सद्दां आसतलो. आनी तो प्रोटेक्ट करपाक आमी गोंय केन्ना सोडपाचें न्ही. खूप खूप धन्यवाद दोतर. थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर wide information about the bill and wide information about the other laws which already are there to protect the interests of the Govans. Thank you very much. Just one small thing before Yes. you finish. Yes, yes. कोणू सरकाराचे जमनीचेर आहा जाल्यार आयज पासून सरकारान तेंगे लिगलायज करूंक जाता अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड. Yeah. थिंगा कायद्यान आसा. Hmm. क्लास 1 म्हणलो ओरिजिनल ओनर, Yeah. क्लास 2 म्हणलो ग्रांटी ऑफ द लँड Yes. अँड लेसी ऑफ द गव्हर्मेंट म्हूण तेंय उतर आसा. असा. आनी तो सेक्शन 20 क्लास ऑफ होल्डर्स, ऑक्युपंट क्लास 1, ऑक्युपंट क्लास 2, गव्हर्मेंट लेसीस आनी डिफायन केलो आसा. हे प्रमाणे तूं तेंकां कोण आसा तेका सद्या एक ऑर्डर काड आनी तेंकां क्लास 2 म्हूण जालें. आमचे नीज गोंयकार प्रोटेक्ट जाले थिंगा. This is a very important comment from Dr. Carlos Ferreira. ही जी आगामी निवडणूक आहे ती निवडणूक खूप महत्वाची आहे. नीज गोंयकारांच्या अस्तित्वाच्या संदर्भात ही निवडणूक खूप महत्वाची आहे. भाजप सरकारनं भूमिपुत्र अधिकारिता बिल आणलंय आणि गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या लीगल विभागाचे प्रमुख या नात्याने आताच ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा यांनी सांगितलंय की नीज गोंयकारांचं हित जपण्यासाठी जे काय करावं लागेल ते सगळे प्रयत्न काँग्रेस करणार आहे आणि जर गरज भासली तर लोकांना नीज गोंयकारांना न्याय मिळवून देणारे नवे बिल हे काँग्रेसच्या वतीनं जनतेसमोर सादर केले जाणार आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.